Ya, sekarang kalau saya tanya, why does David buy a brooch? Yap, betul sekali Mbak Ana. Because his mother loves jewelry. Perhiasan ya, jewelry. Oke, kalau misalnya how many dollars does David father give David per week? Yep, $5. Oke. Ya. Oke ya. Semuanya sampai sini mengerti ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Sekarang kalau saya kasih gambar, ini previewing juga ya. Dengan gambar ini kira-kira apa opini atau pikiran apa yang muncul di benak mbak-mbak sama masnya semua? Oke, Mbak Brenda go to school. Oke. Yang lain? The student, about student going to study. There are student. Oke, terus. Oh, sudah semua kah ini? Ya, selamat datang lagi Mbak Dian. Oke, Mbak Dian, silakan Mbak Dian diketik kira-kira ada apa namanya? Mbak Dian berpikir apa ketika melihat gambar ini? Duh, Mbak Nani offline lagi. Sama Mbak Feni juga ya baru datang. Mbak Feni, silahkan diketik. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? About student going to school. Oke. Oke, semuanya hampir mirip ya. Semuanya hampir sama ya pikirannya ya. About student, about school. Oke, sekarang kita buktikan. Kalau saya keluarkan paragrafnya. Nah, most students like the freedom they have in college. Usually college students live on their own, in the dormitory or in apartment. Iya, nggak apa-apa Mbak Nani. Nah, jadi kebanyakan murid menyukai kebebasan yang mereka miliki pada saat kuliah ya. College itu berarti perguruan tinggi. Okay. Usually college student lives on their own. Biasanya mahasiswa itu tinggal
sendiri, on their own, in the dormitory or in an apartment, di mes atau di apartemen. This means they are free to come and go as they like. Ini artinya mereka bebas untuk datang dan pergi sesuka mereka. Okay. Their parents can't tell them when to get up. Orang tua mereka tidak bisa menyuruh mereka kapan harus bangun, when to go to school, kapan harus pergi sekolah, and when to come home, dan kapan harus pulang. It also means that they are free to wear what they want. Nah, dan ini juga berarti mereka bebas memakai apa yang mereka mau. There are no parents to comment about their hairstyle or their dirty jeans. Jadi nggak ada orang tua yang bisa komen mengenai style rambut mereka, gaya rambut mereka, atau jeans kotor mereka. Ya. Finally, akhirnya they are free to listen to their favorite music without interference from parents. Akhirnya mereka bebas mendengarkan lagu favorit mereka tanpa diganggu oleh orang tua. Sekarang kalau misalkan sudah pada baca paragrafnya, berubahkah pikiran mbak-mbak sama mas-mas? Atau punya ide baru? Silakan diketik. Oke, Mbak Nani, the freedom of student. Activity of student college. Mas Roni, aku koreksi sebentar. Activity of college student ya. Mbak Dian, college student. Oke. Yang lain? About the freedom student. Oke. Rata-rata hampir sama. Sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, nah sekarang ada gambar dan ada judul. Semuanya hampir benar sih kalau menurutku, tapi yang lebih tepatnya adalah college life ya. Jadi kehidupan di perguruan tinggi seperti itu. Yang lainnya juga nggak salah. College student, about the freedom of the college student ya, bukan cuma student. Nah, itu benar. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, sekarang boleh dibuka halaman 9.7. Oke, ya, 9.7. Sudah ya. Nasreddin and the pot, activity 3. Jadi Nasreddin dan the pot. Apa the pot? Ada yang tahu? 9.7 ya, activity 3. Ada yang tahu arti the pot? Teko boleh, panci boleh. Sebenarnya lebih ke periuk panci ya. Pot teko juga sama. Oke. Sekarang saya bacakan. One day, Nasreddin borrowed a pot from his neighbor Ali. Suatu hari, Nasreddin meminjam sebuah panci atau teko from his neighbor, dari tetangganya Ali.
ya, namanya Ali. The next day, he brought it back with another little pot inside. Jadi di hari selanjutnya Nasreddin mengembalikan dengan panci kecil di dalamnya. Jadi ada panci lagi yang kecil di dalamnya. Terus Ali bilang, "That's not mine," katanya. "Itu bukan punya saya," kata Ali. "Yes it is," kata Nasreddin. "Ya, ini punya kamu. While your pot was staying with me, it had a baby." Nah, ketika panci kamu tinggal dengan saya, it had a baby. Jadi pancinya melahirkan, punya bayi gitu kan, kata si Nasreddin. Terus sometime later, Nasreddin asked Ali to lend him a pot again. Nah, jadi beberapa waktu selanjutnya Nasreddin meminta Ali untuk meminjamkannya si panci itu lagi. Nah, Ali agreed. Ali setuju, ya. Hoping that he would once again receive two pot in return. Jadi dia berharap kalau dia tuh dapat dua panci lagi gitu. However, day passed and Nasreddin had still not returned the pot. Jadi namun sudah berhari-hari berlalu dan Nasreddin tidak mengembalikan si pancinya itu. Finally, Ali lost patience. Akhirnya Ali hilang kesabaran and went to demand his property, dan pergi untuk mengambil propertinya dia, kepunyaannya dia, barangnya dia. I'm sorry, kata Nasreddin. Maaf, I can't give you back your pot since it has died, katanya. Saya tidak bisa memberikan panci kamu lagi karena sudah mati, katanya. Ya. Terus died, kata Ali. Scream, Ali berteriak. How can a pot die? Katanya, bagaimana sebuah panci bisa mati? Well, kata Nasreddin, you believe me when I told you that your pot had a baby. Katanya, kamu percaya sama saya ketika saya bilang kamu kalau panci kamu punya bayi. Jadi terpaksanya dia harus percaya kalau pancinya dia sudah mati sekarang, ya. Oke, dari penggalan cerita tersebut kita jawab pertanyaannya. What did Nasreddin borrow from his neighbor? A pot, a baby, some money, a donkey. Oke. Ada yang tahu artinya a donkey? Betul Mbak Dian. Keledai, bukan kedelai ya. Oh, bukan monyet Mbak Nani, monyet monkey. Donkey keledai. Iya, itu monkey. Oke, kalau ya itu donkey ya, keledai. Asal. Waalaikumsalam Mbak Nur ya. Mbak Nur. Gak apa-apa. Sekarang lagi di latihan ya, activity 3 Mbak. Oke Mbak Brenda, silahkan. Activity 3 halaman 9.7. Sekarang nomor 2. Who is the owner of the pot? Nasreddin, the king, Ali, the baby. Yap. Betul, Ali. How many pots did Nasreddin borrow from Ali the first time? Nah, how many? Berapa pot? Berapa panci yang dipinjam Nasreddin pertama kali ke Ali? Yep, one pot. Number 4. Why did Ali lend Nasreddin a pot for the second time? Because blah blah blah. Iya betul.
Jadi he hoped that he would have 2 pots in return. Jadi dia berharap dia akan dapat 2 pot